अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत शूरा का दूसरा को शुरू करना हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। फातिरुस समावाति वल अर्ज़ जअल लकुम मिन अनफुसिकुम। बेटे मिन के ऊपर गुन्ना नहीं करना। नून साकिन के आगे हमजा आ गया है। नून साकिन के आगे इख्फा को कोई हिंसाएगा तब गुन्ना करेंगे। नून के ऊपर अब गुन्ना नहीं करना, मीम के ऊपर गुन्ना करना है। जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन वमिनल अन्आमी अज़वाजा यज़रउकुम फीह लैसा कमिस्लिही शै वहुवस समीउल बसीर। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़ लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़ यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु वयक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फीह कबुर अलल मुश्रिकीन मा तदऊहुम इलैह। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअु वयहदी इलैहि मन युनीब। वमा तफ़र्रक़ू इल्ला मिन बअदी
ما جاءهم العلم ما جاءهم العلم بغيا بينهم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت ولولا كلمة سبقت من ربك من ربك إلى أجل إلى أجل مسمى لا قضي بينهم قضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب أورثوا الكتاب من بعدهم من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده
यरज़ुक़ु يرزق मन यशा من يشاء वहुवल क़विय्युल وهو القوي अज़ीज़। العزيز। कल इंशाअल्लाह सूरह शूरा का तीसरा रुकू हमने शुरू करना है।